Hello students, today we shall discuss about how poor we are Egypt 2. One day the rich man took his son to the poor people living in small huts down the hills. एकदा ଧନୀ ଲୋକଟି ତା ପୁଅକୁ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନେ ବାସ କରୁଥିବା କୁଡ଼ିଆ ଘରକୁ ନେଇକି ଗଲା. He had in his mind show his son how rich he was. ସେ ଭାବୁଥିଲା he had in his mind ସେ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲା ବା ମନରେ ଭାବୁଥିଲା to show his son ତା ପୁଅକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା how rich he was ସେ କେତେ ଧନୀ ଏବଂ in contrast to the poor farmers ଦରିଦ୍ର ଗରିବ ଲୋକ କୃଷକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ କେତେ ଧନୀ ଏ କଥା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ତା ପୁଅକୁ ନେଇକି ଗଲା. କୋଉଠି ଗଲା ନା ଦରିଦ୍ର କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ. He thought this would work like medicine for his son's sadness. Sadness ଅର୍ଥ ଦୁଃଖ. ତା ପୁଅ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କରିଥିଲା ତା ଦୁଃଖ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ରୂପେ କାମ କରିବ ବୋଲି ସେ ଭାବିଥିଲା. He thought think ତାର past tense ହେଲା thought. He thought ସେ ଭାବିଥିଲା. He thought this would work like medicine for his son's sadness. ତା ପୁଅ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲା ସବୁବେଳେ ସେ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ରୂପେ କାମ କରିବ ବୋଲି ସେ ଭାବିଥିଲା. When his son would see these poor people living in small huts, ଯେତେବେଳେ ତା ପୁଅ ଦେଖିଲା ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ବିଚରା ଦରିଦ୍ର କୃଷକମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, his sadness would disappear. ତାର sadness ଦୁଃଖ disappear ତ ଦୂର ହୋଇଗଲା ଉଭେଇଗଲା. disappear ତ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା. ତାର ଦୁଃଖ କ'ଣ ହେଲା ଦୂର ହୋଇଗଲା ଉଭେଇଗଲା. He would realize how privileged he was. He would realize ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲା. He would realized ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲା ଭାବିପାରିଲା ବା ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲା. ସେ ଭାବିପାରିଲା ଯେ ସେ କେତେ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ଅର୍ଥ ସୁବିଧାରେ ଅଛି. ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ସୁବିଧାରେ ଅଛି. ସେ ଅନୁମାନ କରିପାରିଲା ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ଅଛି, ଏ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି. He would realize how privileged he was in contrast ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ତୁଳନା କଲାବେଳକୁ ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି ବହୁତ ଆରାମରେ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଭାବିପାରିଲା. To those poor farmers in a beautiful car, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ ଥିଲା. He took him all around, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିଲା. ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ରେ ଏସି କାର୍ରେ ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲା. He made him see the poor farmers living in worst condition, worst condition, ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା. ଏ ଦରିଦ୍ର କୃଷକମାନେ
दयनीय अवस्था थिबा से देखिला। He made him see the poor farmers living in worst condition. For the first time, his son, who lived like a prisoner in a big house, ତା ପୁଅ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିଲା, ବନ୍ଦୀ ଜୀବନଯାପନ କଲା ଭଳି ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। He was not a prisoner but spent his life like a prisoner. से प्रिजनर नथिला किंतु ता जीवन बिताउथिला गोटे प्रिजनर भलिया, कारण गोटे बड़ घर रोला एकुटिया रोला से एकाकी लगुला एवं बंदी भलिया लगुला। गॉट द चांस टू सी द आउटसाइड वर्ल्ड, किंतु प्रथम थर पर से आउटसाइड वर्ल्ड बा संसार देखा सुजोग पाइला। ही गॉट द चांस, द किंग्स सन फर्स्ट टाइम गॉट द चांस टू सी द आउटसाइड वर्ल्ड, बाह्य जगत देखा से प्रथम थर पर सुजोग पाया। चांस मीन्स सुजोग। Throughout the tour, his father was telling how these poor people were living in great difficulty. A tour समय बुलिबा समय, throughout the tour means travel. Tour means travel, भ्रमण। ए भ्रमण समय रे बा बुलिबा समय रे राजा तांको पुओ को बुझाई देथिले how these poor people were living in great difficulty. ए दरिद्र गरीब कृषक माने किपरि कष्ट रोले सेटा बुझाई देथिले। ऑन हिज वे बैक, जेतेबेले से माने फेरी आसिले, भेरी सैटिस्फाइड, राजांक पुओ जेतेबेले फेरी आसिले बुलाबुली सारिकी से भारी आनंद लाभ कले। भेरी सैटिस्फाइड, आत्मसंतोष लाभ कले। सैटिस्फाइड मीन्स आत्मसंतोष लाभ करे। He asked his son, तांको पुओ को पचारले, डिड यू सी हाउ पुअर द फार्मर्स आर, तुम देखिल बिचरा कृषक माने, गरीब कृषक माने किपरि अछंती। व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस, एथरु तुमे कौन शिक्षा कल। His son sadly replied, तांको पुओ दुखर उत्तर देला, we have one dog, they have 4 dogs. आमर गोटे कुकुर अच्छी, तांकर 4 कुकुर अच्छी। we have one pool, आमर गोटे गाड़ी अच्छी, but they have rivers, सेमान पाखे नदी अच्छी, से नदी रे गाधौछंती, आमे गोटे गड़िया रे गाधौछे। we have artificial lamps, आमर कृत्रिम लैंप अच्छी, लाइट अच्छी, बट दे हैव द मून एंड स्टार्स, सेमानंकर चंद्र एवं तारा अच्छी। वी बाय फूड, आमे खाद्य किणकी खाऊचे, दे ग्रो देयर फूड्स, सेमाने खाद्य प्रस्तुत करछन, तैयारी करछन, बढ़ौछन। वी हैव वॉल्स टू प्रोटेक्ट अस, आम पाखरे आम चारि पाखरे वॉल अच्छी प्रोटेक्शन करिया पई। दे हैव फ्रेंड्स, सेमानंकर बंधु बांधव सब अछंती। वी हैव एनसाइक्लोपीडिया, दे हैव बाइबल्स। एनसाइक्लोपीडिया मीन्स भाषा कोश। एनसाइक्लोपीडिया, वी हैव एनसाइक्लोपीडिया, दे हैव बाइबल्स, सेमान पाखरे बाइबल अच्छी। थैंक डैड फॉर शोइंग मी, मते ए सब देखाई थिबारु आपन को धन्यवाद। हाउ पुअर वी आर, आमे केडे दरिद्र। रियली आई वांट टू लिव विथ देम देयर, मु सेमान सहित सेठार रहिया पई इच्छा प्रकाश करूछि। थैंक यू स्टूडेंट्स, यू आर एडवाइज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।